And please open our Bibles in the book of John chapter 6. John 6. Okay na ang audio? John chapter 6. Verses 22 to 71, but for the sake of time, we'll just be reading verses 66 to 71. Ano mo? Ang atong context is from 22 to 71, but for the sake of time, atong basahon lang ning pila ka bersikulo. Ako'y basa sa verse 66, tubag mo sa verse 67, hangtod mahumanta sa verse 71. And from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Jesus answered them, Have I not chosen you 12? And one of you is a devil? And he spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this evening, Lord. Salamat sa dakong kahigayunan, ngay magitugot ka namo, nga makasimba mi, mayang people, Ginong Diyos, will have a special gathering tonight. I pray, Father, that you would be with us through your Holy Spirit. Ikaw, Ginong Diyos, may maglihok sa mong taliwala, lihok sa kasing-kasing na mo, Ginong Diyos, break any heart, Lord God, nga stony heart, and help us, Lord, to break up the fallow ground. Akong pag-ampo, Lord God, that our hearts tonight may be a good ground, so that your word may become fruitful, Ginong Diyos, among kinabuhi, Ginoo. I pray, nga ikaw, Ginong Diyos, magpadayon sa pag-iistorya sa mga kanakan. Let it be, nga kining nga mensahe, dili lang kay another message, but a message that would make an impact and create a conviction sa kasing-kasing sa matag paminaw, Ginoo. I pray also for those who are listening and watching online. I pray for them that your Spirit also would work, Ginoong Diyos, matag-usa kanila, Ginoo. I pray na ko, Lord God, taganog mayong signal o sa internet, bisa na mga taga-kadaugan ang panimbahon ni kagabion. We praise you, Father God, and all the glory and honor we give back to you in Jesus' name. Amen. Please be seated. The Bible says in verse number 65, and from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Titles mensahe ni kagabion, went back and walked no more. Mitalikod ug wala na maglakaw padayon diha kang Hesus. Hello? So, gibasa na to ang situation, gibasa na to ang passage in which this was the context, this was after of the feeding of the 5,000. Kung nakahinomdo mo last week, ang akong mensahe, ang feeding of the 5,000. Sa chapter 6, gyapon, the same chapter, verses 5 to 14. After ni Ana, ang event nga nahitabo after sa feeding, sent ni Jesus Christ ang mga disciples to the Galilee, to the Sea of Galilee, to go to the other side. Gi-insert diri ang reason nga nung nagbulag-bulag na sila, kay tungod sa impression sa mga tao kang Jesus Christ, gusto nila nga si Kristo i-ordain or i-anoint as king. Therefore, gipapauli ni Kristo sila after nangaon, gipalakaw ang mga disciples, Jesus went up to another mountain apart to pray. Okay, so morning event. Dayon, nahibalo ta sa istorya nga samtang naa sila tunga-tunga sa tubig, nagbagyo, naghangin, hapit sila malunod. Then si Jesus Christ, after siya nagampo, niapas dito sa dagat, ug niagi silang kilid. Nagtuo sila nga abat, nahadlok sila, giingnan sila ni Jesus Christ, be not afraid, be of good cheer, it is I. Maunay siya nga panghitabo nga si Pedro na ingon, if it be thou, bid me come unto thee. And Jesus said, come.
Jesus said, "Come." Nilakaw si Pedro. This is the event on the Galilean Sea. Nalunod si Pedro kay nitanaw siya o naminaw siya sa dagkong balod. Pagkaugma ni ana or pagkabuntag ni ana, niabot siya dito sa Capernaum. Listening to me? Abot sila sa Capernaum kay dire man sila sa Picaside, sa Tiberias. Abot sila sa Capernaum, ang mga tao nga dito sa Tiberias pagkabuntag kay pagkagabi gipakaon ba sila. Nangadto na sad sila. Wala sila kakita sa sakayan ni Jesus. Wala sila kakita sa sakayan nga ginasakyan ni Jesus. Asa kay to no? Asa kay to? They notice nga nay sakayang gagmay, pag-abot nila sa labang tuwa dito. So they took boats, nilabang sila dito sa pikas na pod sa Capernaum. Nangita sila kan Jesus Christ. Are you listening to me? So dito, doble na ang attendance taga Capernaum ug ang mga tao nga katong gipakaon niya. Pertine silang daghana. Unya, nagwali si Jesus Christ og very hard preaching. Giving them his claims that he is the Son of God, he is the bread of life. Kinsay mo kaon sa akong flesh ug mo inom sa akong dugo, dili na pagagutumon ug dili na pagauhon. And after that, na-stumble sila tungod kay dili sila kadawat sa pulong sa Ginoo. And tungod ni ana, ni desisyon sila nga dili na sila mukuyog ang Jesus Christ. Tungod ni ana, wa na sila ug ngayon ang Bible nagtermino ang Biblia. And from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Dili madinay, Jesus is the greatest preacher. Jesus is the greatest teacher of all time. Jesus is the greatest discipler of all time. Jesus is the greatest pastor of all time. Wala na makatupong ni Jesus Christ in the world. Amen? No one can be compared to him, nor can surpass him. Wala na. Wala na greatest evangelist na greatest pa diha. Labaw na si Jesus Christ tanan. Nevertheless, people still left him even in the middle of his sermon. Bisan pa man ni ana nga si Kristo na pinakamaayo muwali, si Kristo na walay sayop sa panabot sa Bible, walay sayop sa interpretation, siya na ang pinakamaayo, yet naagyapoy situation siyang kinabuhi nga gibiyaan siya sa iyang mga tinunan. No doubt, there was nothing wrong with the preaching of Jesus. They left not because there is something wrong or wrong interpretation or wrong doctrine of Jesus. No, there was nothing wrong with his doctrine. There was nothing wrong with his preaching. Are you following me? There was nothing wrong with the style of Jesus. The way he preached, the way he taught, wala sayop sa iyang style. You know, makakita ka mga pastors, lahi mag-style. Lahi gwinalihan, lahi tingog, pero nagtuo ko nga namiya ning mga tawhana dili tungod sa style ni Jesus. He was perfect in his style. I believe there was nothing wrong with the attitude of Jesus. For some reason, ang mga tao mamiya sa church, kaya di sila ganahan ako, di sila ganahan sa akong kinaiya, di sila ganahan sa kinaiya ng pastor. That's reasonable because we're humans. And people choose people. Pero when it comes to Jesus Christ, di kumutuo nga sayop sa kinaiya ni Jesus. Amen? There was nothing wrong with that. But I believe there was something wrong in the heart of the people. When people leave church, the always reason is that pastor, that member, iguganahan niya. But dili tanan diha tinuod. But because somehow, there's something wrong in the heart of that person. Amen? But there was something wrong in the heart of the people. Some say, I don't like that pastor. I wish I had Jesus as my pastor. Ganahan na nga pastor. I wish I have Pastor Kent as my pastor. I wish I have Dr. Gisalba as my pastor. I wish I have Dr. or Bishop De Vega as my pastor. I wish I had Jesus Christ as my pastor. Kay faithful gyud ko. Tarong gyud ko, di gyud ko mabiya, tarong gyud ko pangalagad kung si Jesus pa akong pastor.
And how do you differ from Judas? Hello? Question, how do you differ from Judas? How do you differ from these people who left Jesus when He was pastoring to them? You see, if you have been in and out of the church or church hopping for many years, o siya, undang, balik naman, balhin na puglaing church, diri nasod, kung mo na imong batasan karon, maura gyapon na imong himuon kung si Jesus pa imong pastor. Because the problem is not the church, the problem is not the pastor, the problem is the heart. Tonight, we are going to dissect the context and see who were those that went back and walked no more with Jesus. Who were those that went back and walked no more with Jesus? Dissecting the context and the passage makaigsunan atong maila ang mga characteristics of those who left Jesus. Mga kinaiya sa mga tao nga giposes nga mibiya kang Jesus Christ o gusto nato ning katunan tungod kay dili taganahan maparihan nila. Kay dili gyud alkanse ang Ginoo og imong biyaan. No. Dili gyud alkanse ang church kung imong biyaan. Dili gyud alkanse ako kung mubiya ka. No, dili gyud go alkanse. Permiro siguro guna ka, wa man nagi ko bunali o sige. Di man ako mabunal, how I wish. Base nag-wish kag pastor nga manunglo pero ako di man ko manunglo. Di man ko maingon nga Lord, pamatyan na ni mga tawhana. Hubaginis lubot kanang tupat gyud ka buok hubag duha-duha. Nay mga pastor ba na? Karon makaamgo sila nga sayop sila. Ako ara gyud gipangalayo sa Ginoo, Lord, just i-vindicate ra gud Ginoo nga naa ako sa saktong side. I-vindicate lang Lord nga imo kong tinawag dinhi, imo kong binutang dinhi, igo na nako. Bahala na ka sa imong katawhan. Okay, number 1, di ko magdugay. Those that wanted bread more than they wanted Jesus. Sakit? Ang mga namiya ni Jesus Christ, first of all, ang karakter nila, they wanted bread more than they wanted Jesus. Now look at this. Tanawa. Naabago na, pastor, naagyod. Klaro kayo. Okay? John chapter 6. Malihog ko, Abim, inastifate mo ang power bank kay bantay nila. Nanaw? Tanaw ang Bible ninyo para makita ninyo. John chapter 6, verses 22 to 26. Follow me. Nana mo si Amen. Nana mo diha? The day following, katuning pagkahuman nga si Pedro, naluno, na ba? Dito na, sa pikas labang na. When the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone out alone. Howbeit, there came other boats from Tiberias, nigh unto the place where there they eat bread, after that the Lord had given thanks. Verse 24, when the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Capernaum seeking for Jesus. Nagtanaw mo diha? So, nindot kayo kung imong tanawon, very impressive tungod kay ang mga tao nangita kan Jesus. Kanindot ba na paminahon nga mga tao mo'y moadto sa simbahan kay gusto ming mangita ni Jesus. Di ba? Talagsaon na lang kay na nga dili kinalang imbitaron gisyon kag maogoy mangita. Okay? These people spent a very impressive effort just to seek Jesus. They took boats just to see Jesus in Capernaum. Layo baya, labngonon baya. Mo-spend ba kag time, mo-spend ba kag oras, mo-spend ba ka, nabiya kay biyaan nga trabaho, nabiya kay pending nga trabaho just to see Jesus. It was very impressive. Kung kita ana mo appreciate doon, hinduta kalayuas yung balay no niya, ni ani gyud mo, nangita gyud mo, oh Lord, kay ganahan kay may Ginoo nga, kadtong among nadunggan kagahapon, mapadayon Ginoo.
Dili mi ganahan nga maputol ang among nadunggan sa imong pulong. Wow! Verse number 25. Bibles please. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, whence camest thou hither? Kanus araman ka ni abot diri? Iyon ang Bibles verse 26. Wala sila tubagan ni Jesus sa ilang pangutana. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Jesus confronted them of their wrong motives, that for a truth they were not seeking for Jesus to see more miracles, more of His power, more of His person, but rather that they may eat bread. These people, sa tumoy, kaning mga tawhana, sa tumoy sa conversation, maoy ni desisyon nga namiya kay na-rebuke sa ilahang tuyo, nasakpan silang mga motibo, wala makuha ang ilang mga tuyo, wala makakuha sa ilang gusto, ni desisyon nga mamiya because in the first place, they wanted bread more than Jesus Christ. What is that to us? To these people, mga kaigsunan, Jesus was just a means to an end. Unsa man ang means to an end? Kana bang pantawid gutom? Na ay mga tao nga moduol sa Ginoo kay ilang tan-aw sa Ginoo pantawid gutom. Moduol sa simbahan kay pantawid gutom. Muna nga importante kaayo ang motibo nato sa pagduol sa Ginoo, sa pagduol sa simbahan, sa pagkuyog sa simbahan, sa pagpuyo sa simbahan, nga unta dili lang ang Ginoo pantawid gutom kay wa na kay kapaingnan, wa kay makaon, wa kay katulgan, anhi ko diri. No, Jesus is more than that. Pero kung maora na primary na imong tuyo nga mapuyo kag simbahan, muinani ka kay maora na pinakatuyo nimo, Jesus is just a means to an end to you. One day, masakpan imong motibo, di na ka masatisfied, dili na makuha imong gusto, mobiya ka, kaya in the first place, di ka luwas. Kaya ang imong gipangita, makaundang kag trabaho sa inyo. Kaya daghang trabahoon sa inyo. Mawala ka siyaw-yaw ni mama o ni papa. Sugo sa balay, ganahan ka diri. Kapuyan ka sa inyo, kay daghang trabahoon, dili makakaon kung dili ka mutuman sa imong sa trabaho or unsay trabaho, ganahan kag simbahan kang naa diri, naay nindot diri kay naay provision ang Ginoo, magampo ra may di mi magtrabaho. No. Jesus is not just a means to an end. He is more than that. We believe He can provide for that. Pero dili na mo ituyo nga mga nang musunod ka. Kaya in the first place, kung mauna imong tuyo nga nagkuyog kag sulwining, nga mupuyo kag simbahan, mo eskwela kag Bible school, kay para mahayahay ka, you are wrong. Serving God is sacrifice. You need to understand that kasi Jesus Christ, ang iyang response niya itong tao nga ningon, Lord, mosunod ko nimo bisag asa ka. Niyo siya, ay, mosunod ka nago, mas maipang milo, napay katulgan, maipang langgam, napay salag, pero ako arbo ko unlan. Because Jesus is not just means to an end. To these people, mga igsuunan, para nila, pantawid gutom. And I hope and I pray, of course, ang church mo sagop, ang church mo tabang, ang church mo pahimutang kay naagod diri, gapuyo ang kaluoy sa Ginoo. Pero ang problema, dili dinhi, ang problema, ang imong tuyo nganong niya ka. In the first place, ang imong tuyo nganong niya ka. Amen? Kay ikaw ragyod ang nahibalo sa imong kagalingon nganong nainganyo kang nisimba kag sugod dinhi. Unsay naka-attract nimo nga bati man ang simbahana. Nganong giganahan kang nagkuyog-kuyog kay basig nakakita kag gwapuhon. Basig nakakita kag gwapahon.
Basi kuan ka, flatter ka, basi igad-igad ka mo nang giganahan ka mo nang niya ka, or basi niya imong best friend, niya imong barkada, niya adiri imong ginikanan. That's not wrong, but I hope and I pray that you realize that you are here because of Jesus Christ. Kay kung ang imong pagpadayon o pagpabilin tungod lang sa tao, it will be revealed soon. It will be revealed soon. Because these people, ang karakter nila, kana pa, muadto rata, makakaon na ta, di na ta mangguna. Minaw-minaw gamay niya, bugas na 5 kilos. Oh. Atong, Monday ba to? Basta ka dito mi sa munisipyo ni Faith, nalakaw-lakaw mi. Ihap-ihap mi sa mong steps. Pag adto na mo dito, dito sa luyo, na ay nagwali. English niya, gitranslate og Bisaya. Uy, narito mga SDA. Daghanag attendance ba nila? Mga gatuson siguro sila kabuok. Pero naay panghatag igahuman. Nga naman, to them, this is a means to an end. Maminaw ro gud taanig 2 ka oras karong gabi una, libre ng pamahaw to ugma. Tagaan tag bugas, napay 100. Nya noodles 3 ka buok, sardinas, okay na. Lingkuran ra nimo. Napa kay makatunan? Understand to me? Munang kita, wala na to gianad ang mga tao nga manghatag ta para muanhi sila. Nga naman, wala tay taga dinhi, wala tay sa tawagan na, paon dinhi. The only thing, it is very clear nga pulong sa Ginoo atong gihatag nila. Nga naman, we want genuine conversions. Dili ta nang daghang atik-atik niya sila tungod sa hatag. Kung naatay kahatag, mas maayo na, pero deserving ang nakadawat na galuwasan before do tagaan og anything. Hello? That's why Jesus Christ was very wise. He preached first before He fed them. Pero bisan pa man, kay na mga tao, manghatag din na siya gumagwali, usba na to ugma. Kwinta-kwinta siguro sa uban, lingkod na ka dito 2 ka oras, niya makakauna ka, niya makadala pag yung gahuman, kay karbiha itong gahapon, dusi good ka basket good. Nya asa man to paingon di pangatag ra pud nila makadala ra gyud ta nya. Kakapoy lang ilangoy nang dagat og managat pa ta pangguna or mag-drive di na ta. Undor ra to na diya kay He is a means to an end. Are you getting my point? I hope Jesus to you is not a means to an end. Kay kung si Kristo para nimo para lang pangtawid, kung mawala na pantawid, hindi ka natatawid. Amen. To some people, Jesus was just a means to an end. To some, like Judas, Jesus was a powerful politician who is able to save them from the Roman Empire. Mo yun una ni Judas, kini. Magpasuod yung ani, kay nakadungog man ko, nga naay mo anhi nga Misaya. Unya mo set up sa iyang kingdom. That this is the prophecy of Ezekiel and Daniel. So daghan mang nagtuo nga mauna ni siya, magpasuod ko ani daan kay ngano, nindot kayo kung siya na mahimong hari aning kalibutana, suod ko daan. Duol ko luwag. So Judas made his way to the top of other disciples that he was entrusted with money. Di na basta-basta. Diba? That's why also James and John asked their mother, nga ma, ingna ra na si Lord Jesus. Nga, pagtuan na siya sa gingharian, kaming duha ni brother ba, walag tuo. Ha? Walag tuo. Ingo si Jesus, wa mo kay balos yung gipangayo. Because to them, Jesus was a was a powerful politician like in all times, like David, like, sa mga Roman Empire, Babylonian Empire nga, mapulihan. Mao na ni, this is the time to rise up mo to ilang pangununa because para nila, politikos, Jesus Christ. He was going to be the king. That's why they wanted to anoint him as king. Tanaw, verse 15. Tanaw ninyo. Kamatuuran eh. Tanaw diya, verse 15. When Jesus therefore perceived that they would come, nagbasa mo diya, and take him by force to make him what? A king. So sige mo ni Jesus, he departed again into a mountain himself alone. Nisibat siya nga naman, this is not the time yet. Kaya bawo sa timeline that the only time that he will reign as a king is
after the tribulation period during the millennial reign. Kung matanaw Jesus Christ, dili pa ni mao. This is not the time yet. Mo na ba ito ipaabot sa mga Hudiyo kay kulang ba og 7 years? Kay after the cutting off of the Messiah, there will be only left 7 years nga para makompleto ang 490 years. Nakuha na nyo? Oh. So basin mao na ni. So they wanted to anoint Jesus Christ because this time, Jesus became very famous, very prominent, and very, very powerful. Siya nabuhion ng patay. Makakita ang mga buta, makalakaw ang mga bakol, makadungog ang bungol, makatabi ang amang. Kinsa pa may imo ikumpira ni? So they gathered to him. Mahimo ning hari, una ta. Una tag duol. Una ta. Unya, naghisgot Jesus Christ o mga parables. They've been hearing that parable nga. Dito sa harian, ang kaning siya nga sulugoon, palangga kay sa ana, tagaan siya og kanang mga, tagaan siya og mga, sa tawag na talents, kita pagsalig, kita ni. Kita ni. But to them, Jesus Christ was just a means to an end. They wanted bread more than they wanted Jesus. They wanted material things more than they wanted Jesus Christ. I hope and I pray, young people, that you are here not because of material things. Not because nga, oy, diri mahatagan ta diri, o diri makakuan ta diri, makakaon ta diri. No. You can find that anywhere. Pero ni aka tungod ni Kristo. Kinahanglan genuine ang imong motibo, ang imong tuyo. Amen. But as much as we know, the characteristics of these people who left Jesus was, number one, these people wanted bread more than they wanted Jesus Christ. Number two, ito magdugay. To them, Jesus was not a savior of their souls. Wa sila guna-huna-ana. They were not interested to the spiritual things. That is why when Jesus was now speaking of the things that they were not expecting, they decided to leave. Wala naman ay sa among ginahuna, ay, yan ang ipang istorya. Wala mo ko ka-expect na maone. Miya na ta. Nga naman, Jesus to them was not the Savior of their soul. And I pray this evening nga si Kristo wala ilain imong panghuna niya, maluluwas imong kalag. Muna rason di ka mo biya. Hello? Amen. Number two, those who cannot bear the truth from Jesus. Those who cannot bear the truth. Dili nila makaya ang truth nga paminahon o dili nila makaya, number two, Di na mao. Kung na magkaka number 2 pamanta. Ano? Sorry, sakto na eh. Silo ako na eh. Okay. Ano nag-una man ko nga? Number 2 pamanta. Okay. Number 2. Na dito. Number 2. Those who did not, na-spoil na noon. Those who did not truly believe in Jesus. Dili tinuod nga magtotoo. Now look at this. Girebuke sila ni Jesus Christ. Verse number 26. Nanamo sa amen. Basa. 26. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. So, i-rebuke sila ni Jesus Christ that there is much more important than bread. There is much more valuable than physical, material, and it is the spiritual things. Verse 27, labor not for the meat which what? Perisheth. So there is a thing that will only perish, and there is a thing also that would endure to everlasting life. And Jesus is trying to emphasize that you should be minding of the things that would last up to heaven. Nakita ni Kristo ang ilang mga motibo, though they exerted a very impressive effort, but those effort, ang effort nga ilang gi-exert is just for bread. Hello? Para lang sa bread. Para lang sa tinapay. You see, it takes faith to believe that Jesus can do more miracles, but it only takes work to find bread.
Balik ko na ko, it takes faith to believe that Jesus Christ can do miracles, that He is the Son of God, He is powerful. It only takes work to get to Jesus and eat bread. Hindi ka kinahanglag pagtuo man nga moareg simbahan. Kinalang pagtuo. Pliti lang kagamay, hago lang kagamay, ana na ka. But it takes faith to stay because you believe. Amen. Number 2, those who did not truly believe in Jesus. Natanaw ang Bible niyo palihog. Verse number 28. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Verse 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Unsa ang work of God? That ye believe on Him whom He hath sent. First of all, do not ask me for something that you can do for God. This is the work of God. First, begin with believing in me. Sugod ka nga motuo ka nako. Gauna-una na magakon sa imong mahimo o sa imong maalagad. No, sugdi usa ang imong pagtuo nako. You have to believe in Him that He hath sent. Kinsa man na? Si Jesus. Pero verse 30, basa please. They said therefore unto Him, what sign showest thou then that we may see and believe thee? What dost thou work? Unsa may imong trabaho? Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Jesus speaks of salvation about King Jesus Christ. Verse 33. The bread of God, for the bread of God is He, kasama na, which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Kinsa man na? Siya na. He is pointing to Himself that I am He. You are endeavoring for physical, para mabuhi mo sa iyong physical. But look, endeavor po mo, or kani kuno inyong unaa, tagay ko niyo pagtagad ang spiritual nga butang. Kang inyong mga pangunauna nga ng labang mo, dire puro sa physical. But are you thinking of your souls? Have you been thinking of your soul that would go to hell? Una ba mo, anak? Na ako mo inyong i-consume. Ako mo ipasulod diha sa inyong kasing-kasing. Dili lang kayang tinapay. Ako ang importante. I am the bread of life. I give everlasting life. Hello? Sabtan ninyo? Verse number 34. Then say they unto Him, Lord, evermore give us this bread. Higit kasabot, no? And Jesus said unto them, I am the bread of life. Ako ang kinabuhi. Jesus speaks of spiritual things. He that cometh to me shall never hunger. He that believeth on me shall never thirst. But I said unto you that ye also have seen me. Nakakita man mo na ako. Sumpay. And believe not. Kinsa ning namiya sa tumoy sa chapter? Nga ni decision nga namiya kadtong wala tinud-anayng mutuo. Kay dili tanang nanimba ni tuo. Dili tanang ni kuyog og simbahan ni tuo. Dili tanang ni appeal og youth congress, youth camp ni tuo. Dili tanan gyud nga ni tuo ni isas kamot kanang ni ampo kunuhay nga tinud-anay gyud ni tuo, dili tanan, because somehow ang matag usa nato, as small as crowd as this or a big as crowd as nakatipunan, lahi-lahi tag motibo nganong naa ta diha sa tong lingkuranan. And your motive matters. And what is inside your heart, kung unsay rason nga nung naa ka diha karon, mao nay gitan-aw sa Ginoo. I appreciate, salamat sa Ginoo daghan ta karon. Mag-uol ba tag mingaw ta. Appreciate ko ana. Walay pastor nga moingon nga, daghan-daghan oroy. Lipay tayo kung daghan. Pero ang Ginoo nakakita sa kasing-kasing. Muna ang challenge sa ito ni kagabion, tinud-anay batang magtotoo. Kaya niingon ang Bible sa verse number 64. Nanamura si Amen. 64. Nana? Basa. But there are some of you that believe not. He was not just pointing to Judas. Some. Wala sa mingon one. Wala mingon nga, there is one of you, one among you that believe not. Some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who
they, dili who he is, no, who they were that believe not. Kaninoon? And who should betray him. Di lang kay si Judas ang gi-point out, kung dili among them, there are those that do not truly believe in him. Pero naa sila dito. Ni-offer sila sa bangka. Ako'y bugsay, kaya ito na to si Jesus. Nagpasingot sila, nagkapoy sila, nagsakripisyo sila, nagbiya sila silang labunon, nagbiya sila sa trabaon. They exerted effort and we would be impressed of that. We would appreciate, wow, ninduta rin yun, no? Nagahin yun mong oras yun din nga, mga ni, para maminos, oh, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Pero lang kasing-kasing, ano sa akin magpakaon, gutom-gutom naman. Kano sa kani mag-feeding si Jesus, no? Kano sa gaya niya, eh. Nga naman, those who have wrong motive will be revealed. Are you saying to me? Munang klaruho na to ang itong motibo sa pagsunod sa Ginoo. Kay disciples gud ang tawag ani, pero there are disciples that are not saved. Jesus cited to them that the Father sent him so that they might believe and can have eternal life, but they didn't believe in him. They choose not to believe in him. Why? Because in the first place, it's not about believing in God, believing in Jesus, believing in eternal life. It's not about that ang ilang tuyo. It's about having food. It's about material things. Amen. Letter A, they did not believe that Jesus comes from heaven. Di sila mutuo, ana. Letter B, they did not believe that Jesus is eternal life. Verse 40. 39 and 40, alam mo, this is the Father's will, which hath sent me, that all of which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Ang mutuo ni Jesus Christ, makadawat og everlasting life, they did not believe that. Gaana-ana arang wali ni Jesus, galapos-lapos ra, galapos-lapos ra. Sige Lord, wali, sige. Oh, yung piyong pa, murag nagbinitit, pero nasa naman ay. Tagmapakaon rin kumanda. Amen, amen. Mutapsing ra, mutipas ra ang pulong, kailay magagtuyo. Letter C, they didn't believe that Jesus is the Son of God. They did not believe that Jesus comes from heaven. Letter D, they were spiritually blinded. Tanawa palihog sa verse number 52. John chapter 6 verses 52. The Jews therefore strove among themselves, nagkahumagwalis Jesus Christ, naglalay sila, saying, how can this man give us his flesh to eat? Naguna-huna na noon sila, grabe ng ilang overthinking, ilang exaggeration, kaya nga Jesus Christ, ako ang tinapay sa kinabuhi, sa kinsa itong mukaon kanakog, mo inom sa akong dugo, dili na pagagutumon, o dili na pagauhawan sa pagtuo na to, niya, abat, ungo ta. Kung sa maning tawhana, iyang ihatag na to, ang iyang unod para ipakaon, kung sa mana, dili sila kasabot sa mga butang ay spiritual. Pamina, bisan pag unsaon pa na kong pangugat, bisan unsaon pa na kong hanay ang wali diri, kung di ka luwas, di ka kasabot. Nga naman, wala kay spiritual understanding and what I am speaking are spiritual things. Di ka kasabot, maghangad-hangad na ka diya, magduka-duka na ka diya, imin-imin ka diya, but you never understood anything spiritual because all you want are material things. Ang lingaw, ang sadya, ang daghang kuyog, ang kaon, ang unsa ba? And I hope tonight, nakasabot mo sa mga spiritual nga butang. Kaya di gyud ka kasabot, ana, kung wala ka tinunay mo tuo kang Kristo. Only believers can understand. Only those that have the Spirit of God can understand. So, ikaduhang characteristics ni atong mga tao nga namiya, those who did not truly believe in Jesus. Di gyud kasabot. They fabricated a kind of Savior out of their own thoughts. Nauna sila, nag-imagine sila, ilang kaugalingon nga manuluwas, nga mao ni, dapat manuluwas mo ni siya. Na-fabricate sila ilang nyo. Di man naigo si Jesus, amiya tao eh. Hello? Number 3 and last. What's the number 3? Those who cannot bear the truth from Jesus.
Kinsa ni namiya kadtong mga wala kaagwantas kamatuoran. By the way, Jesus said, "Ye are of your father, the devil." So sumpay na, the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. Usa sa karakteristik sa yawa, dili magdugay sultiag kamatuoran. Mabalisa, manginit ang lubot, kagawsunon, kaulion, maglain ang pamati, basta pulong na sa kamatuoran ang mutusok sa kasing-kasing. Way gana mo atog simbahan, kay kahibalo man sa inigwali, kamatuoran na sad. Dili ganahan mo sayo, nga unta, aron makadungog sa pulong sa Ginoo, pero ganahan mo sayo pauli. Nga naman, the devil cannot abide in the truth. Because there is no truth in him. Why? Because truth connects with truth. And truth agrees with truth. And if you have no truth, there is no truth that can agree with. Kung magay truth, the truth first of all is Jesus Christ. And second thing is the truth is the Bible, the scripture of truth. Kung wa ka ani, kung wa kay Jesus imong kasing-kasing, dili ka ka-connect. Di ka ka-relate. Maghisgot og sala para nimo masuko ka nganong butan ka. Magbuot sa kinabuhi eh. Maghisgot og paghatag para nimo gikwartahan ka. Bisag unsa og mood imong naong anang bersikulo nga klaro kay nang first fruit, klaro kay nang tithes, klaro kay nang offering, mutipas gid imong utok, imong una pangwartag yun nga naman, di man kaluwas. Selfish man ka. Amen. Maybe some of you, napangutan ano, kamo nagpabilin pa mo diha, nangadato na mo. Kami, nangundang nami. Nya, nadato na. Nya, ang Ginoo, wa man, nagiyon man ang Ginoo, wa man ka gi-measure sa Ginoo sa mabutang imong gikuptan. One day, the Lord will tell you, thou fool. Tonight, thy soul shall be required of thee. Then host those things. Host those things that was kanang imo bang giandam sa magalingon. Kinsa naman sila. So nganong dili magkakasabot nga ang material things way labot sa spiritual things. Nganong dili magkakasabot ang tao nga dili gyud ta maghigugmaan ning kalibutan. Kay kang tinuod kang Kristohanon maulaw ka mo show off sa mga material things nga naman makaingon ulah gusto man ni materialistic na magana iyang pambalastar. Ang yahabang ka na bang mga tuyo sa kinabuhi. Pero kung inana ka o niya Kristohanon ka, basig di ka luwas. Pugson kita pasimba, bisag watay kwarta. Nya, wanong yun, ganun, pasimbahong kita permente. Nya, ganun, inana man ang komento nimo sa pulong sa Dios. Kaya wala ka espiritu sa Dios. You're just a member of the church here, but you're not a member of the body there. Careful. Careful tana. Are you listening to me? Oh. Pero ikaw luwas, di man ka ma-insecure nga wa kay kwarta. Ang tinuod nga luwas, dili ka ma-insecure nga wala ka anang ilang gigunitan. Nga naman, you know your purpose in staying in the Lord. Di ka angay maluya, di ka angay ma-insecure, di ka angay nga murag ubos yung panlantaw sa magagulingon kay sila naana ikaw wala, di ka angay na. You know your purpose. In the first place, kabalo ka sa reason nga nabiya ka sa kalibutan. Amen. By the way, ayaw mo sigig tanaw sa kalibutan. Tanawan niyo si Kristo. Kaya kung magsigig tanaw sa kalibutan, mag-ibog ka sa kalibutan. Dugay, magsige mong tanaw, gusto na mo mag-Kardashian. Pero tanaw ang Bible ninyo. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink His blood, ye have no life in you. Gitiwasan, bitaw nun sila. Di mo kakaon sa akong unod, o di mo kainom sa akong dugo, wag yun mo kinabuhi. Unsam ni, suda sabton, anak, suda sabton, ano man, hindi luwas, hindi nakasabot. Pero ikaw nakasabot ka, ang gipasabot ni Kristo, that you have to consume Him, you have to partake Him in your own life.
Dili na physical nga kanang kuan jud, kundi dili siya mismo imong pasudlon sa imong kinabuhi. Kung imo kong pasudlon, kung akong dugo, i-allow nimong muhugas nimo, maluwas ka. Pero dili sila kasabot, ana. Amen. They were not able to bear the truth from Jesus Christ. Jesus spoke very important truth in this sermon. If they were just interested, their mind would blow. Kung ikaw interesado ka, bisag magbasa ka sa John chapter 6, kita mismo ba? Agrabiha ni mga kamatuuran, gisulti ni Kristo. Pero, kani, literal ba ining giwalay ni Kristo silang atubangan, but not just because they were not interested, they cannot bear the truth. They could have learned a lot. Hello? Daghang kag makatunan. 71 verses gud na. Pero kung dili ka interested, bisan pag Psalm 117 pa na. Ang imong utok, ano sa mga human eh? Listen to me? Oh. This is one of the passages that Jesus revealed a lot about Himself. Yet they missed it. They were not able to comprehend. They were not able to understand. Why? They said in verse 60, who can bear it? Verse number 60, tanawa. Many therefore of His disciples, when they heard this, said, this is an hard saying. Who can bear it? Di ba? Who can hear it, ano? Who can hear it? Kinsa may kapaminaw, kinsa may ganahan, maminaw, they cannot bear the truth. No surprise, the Bible tells us that those who are carnal cannot bear spiritual truths. 1 Corinthians chapter 2, verse number 14. 1 Corinthians 2:14. Nga ang carnal, ang unodnon, ang dili luwas. Baulang. Kanang interesado kaswali, di ka ganahan mo gawas, oy. Nga naman, di ka ganahan na kay mamiss sa istorya. Di ka ganahan na kay mamiss sa punto. Pero kung dili ka interesado, unya na ka masulod, inig mag-closing prayer na. Ay, salamat, humana. Why? Because you're not interested. Uy, nakaagi, sadbay ko anang di ko interested. Kagi sa kuha na, youth camp, kagi sa na, sige kayo gawa, sige baklay-baklay, sige gawa, sige kayo dula-dula. Nga naman, you're not interested in the preaching. Pero, but when you realize nga ang pulong sa inyo importante kayo, it becomes so interesting sa imong kinabuhi og needed nimo, ambot lang. Di ka ganahan mo gawas. Ano naman, sayangan ka. Sayangan ka nga ma-miss nimo ang pulong. If interested ka sa pulong, di ka ganahan makigtabi, nga naman, sayangan ka, nga na kay di madunggan. Pero mga dili interesado, ganahan sige tabi. But those, one of the characteristics of the people nga nimiya kang Kristo, kay dili sila interesados kamatuoran. Kung sa ingon sa Bible, but a natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Kamo ba nining kagabion, doon na mo interes sa pulong sa Ginoo? If tagsa-tagsaon ta mo pangutana o tagsa-tagsaon ta mo tutok sa mata, interesado ba mo sa pulong sa Ginoo? Kaingon ra ba ang Bible? Busa kamo wala maminaw kanila kay kamo mga dili iya sa Dios. Usa sa timailhan nga dili ka tinuod luwas wa kay gana sa pulong sa Ginoo. Pastor, nagbasa mo ko kada buntag, pero naa ba kay gana? Dasig nagbasa lang ka, kay hadlo ka, pukawon, sige kag pukawon mamasamok ayo. Bunalan ka, kasabaan ka, yawyawan ka. Pero kung wala na imong mama nga magsigig, kuwarin mo, maadto na ka, mag-dorm na ka, maadto na kag syudad, mag-college na ka. Kung wala na ng mga tao nga sigig monitor sa imong kinabuhi, will you still read your Bible? Kung wala na ka diri sa Durobuhop, nga yayawan kay ang pastor, sig pahinumdong, ito na kag syudad. Kumusta man ato mga yung people nga ito nagsyudad? Nagbasa pa ka na silang Bible?
Dire manimbag yun kay maikog man, di man kay maikog usahay. Diha na tumailhan ang unsa atong kasing-kasing. Ayo ba kalimot ng Ginoo wala ras door of hope. You can run from God, but you cannot hide from God. But because they cannot bear the truth, kapuyan sa kamatuoran, gikapoy naman ko, oh, gikapoy ka sa kamatuoran. Gikapoy kag pangalagad sa Ginoo, pero unsa may dili nimo kapuyan? Wala pa ka gikapoy og sige higda, sige cellphone? Wala ka gikapoy sa una, sige kuyog sa barkada? Nga muulik tag alas 2 kadlawon, alas 3 sa kadlawon, sinaw na kay mong agtang, mura na kag litson sa karkar. Wala kag gikapoy, sige kag yaw-yawan sa imong ginikanan, kay wala na kay nahimo sa inyo, wala kag gikapoy, ana, unya, gikapoy ka sa papangalagad sa Ginoo. Unsang klaseng pangutok na, nga gikapoy ka sa mga butang, imong gibuhat para sa Ginoo, pero wa kag gikapoy sa mga butang, nga gihimo nimo para sa mga kagalingon o para sa yawa. Unsay rason na, because you cannot bear the truth. Tanang Bible ninyo, John 8:47. He that is of God, basa. He that is of God, heareth God's word. Oh, siya nga iya sa Dios, maminaw sa pulong sa Dios. Kaya kung dili ka anak sa Dios, maunay rason nga di ka ganan maminaw sa pulong sa Ginoo, maunay rason nga di ka ganahan walihan, maunay rason nga dili ka ganahan basahag bersikulo, maunay rason nga mairita ka kung naay mga tawo nga badlong nimog sala, mairita ka kung badlongon kas dili sakto, maunay rason kay basin dili ka iya sa Dios. Munay rason nga ganahan ka mo palayo sa simbahan. Munay rason nga ganahan ka mo palayo sa iyong balay kay aron wa tay magyaw-yaw nimo. Munay rason. Kay basin di ka tinuod anak sa Dios. He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not because ye are not of God. Because this is spiritually discerned. Nagkinahanglan ng espiritu sa Dios para masabtan. Dili ka makabaton o gugma ani kung wala kay espiritu sa Dios. You cannot bear the truth from this book. Di ka kagwanta ani. Kapuyan ka ani. Mairita ka ani. Di ka ganahan mo sunod ani. Para nimo bugat kay ni. Para nimo kapoy kay ni. Para nimo hasol kay ni. Para nimo mura kag gihigtan, mura kag gituok ani, mura kag gipugos ani. Kung dili ka tinuod magtotoo. Pero kung tinuod kang luwas, malipayon kang makasunod sa Biblia. Moing ka salamat, nasunod na sa nako ni wow ni Duta Lord. Excited ka sa level sa imong obedience sa Ginoo. Excited ka sa level sa imong service sa Ginoo. Nga na nasa pulong, na nasa mga butang nga imong nasunod sa imong kinabuhi. Malipayon kang magsunod sa Biblia kung naay espiritu sa Dios diha nimo. The Pharisees were not able to discern the parables because they were not saved. Only the disciples was able to comprehend parables. For this reason, these people left Jesus and walked no more with Him. Yun ang Bible, balik ta palihog. Verse 66. Ano mo sa amen? From that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. I believe that was one of the saddest day of Jesus Christ, that many of His disciples went away and decided not to walk with Jesus anymore. Pero si Jesus, kay balo naman siya daan. And this is one of the saddest day of a pastor nga naay mga magtutuo, naay mga membro ngayang gi-expect nga mapadayon, mutabang, unya mo desisyon lagkalit nga di na, muundang na. Kaguol na sa pastor. Kaguol na sa pastor. Pero, sultian ko ikaw, kung dili ka tinuod nga luwas, maay na lang kung nawala ka. Nga naman, maghatag kagabog aton. After all, ikaw ang alkansi. Amen. Ikaw ang alkansi. Dili ang church ang alkansi. Kay kami, o ako, akong asawa, tinuod luwas, kaning mga luwas.
Mga lagad mis Ginoo kutob sa mong mahimo, kutob sa mong makaya. Nya kamo magkatawa mo, tanawa sila diya, luoy kayo. Dili may luoy nagbalik ni Kristo. Di may luoy. Di may luoy. Kung dili ka luwas, di may luoy. Kung luwas ka, unya luwasan mi, backslide ka, dili may luoy sa unahan. Kaya kami may panalanginan, ikaw may kastigoon sa Ginoo. Amen. Karon si Kristo ang iyang hagit mao ni verse 65. Verse 67. Ano mo diha sa amen? Human nga may desisyon ang perting naghanag moingon di na may makuyog nimo. Di may kagwantas mong wali. Imo pagin may ginsulto nga kaon ra mong giapas. Hello. Ingon si Jesus sa verse 67 iyang giingnan ng 12. Kamo. Will ye also go away? Kamo, mamiya ba sab kamo? 12 na lang ko nahabilin, mas daghan pa ta. Ang tubag ni Pedro mao ni, Lord, to whom shall we go? Ikaw ba? Kamo, kung gahuna-huna mog undang, gahuna mog biya, ang pangutana gyud nga ipangutana sa inyo. Asa man pug kumadto? Pero kung karong gabi una na pakingon nga, ako biya ko, dali na ako daghang kaadtuan, oy. Kuyaw ka. Bot pasabot, napay laing best place sa presensya sa Dios alang nimo. Biya ko diri, palabian kong kasaba ni pastor, naamo ko ilagang kapadulungan. Bot pasabot, wala pa kakasabot. That the best thing to do in the lifetime of a Christian is to serve the Lord. The best place to be of a Christian is the presence of the Lord. Kung mo-desisyon kang mobiya ka sa presensya sa Dios, ipangutanan na sa mga gagalingon, to whom shall I go? Asa man kumadto? Unsa may naa didto? Naa ni dito, kani, naani. Pero ang opportunities mapangalagad, wala dito. Opportunity nga magkinabuhi kung tinarong, wala dito. Ang proteksyon sa Ginoo, wala dito. Ang presensya sa Dios, wala dito. Wala dito. Amen. Are you getting my point? Simon said, Lord, to whom shall we go? Ingon siya, Thou hast the words of eternal life. Sigurado si Pedro, nga naa kang Kristo ang kinabuhi nga katapusan. Nung di siya mabiya. Kita, sigurado tang naa kang Kristo, di lang kay sigurado tang naa niya, siya gid mismo ang kinabuhi nga katapusan. Ikaduha, nabatunan na nato ang kinabuhi nga katapusan. Gikan niya. Are you listening to me? That is very important, mga kaigsunan. For this reason, these people left Jesus and walked no more with Him. If you are truly saved, there is no such a thing called valid reason to turn you back from Jesus. Walay bisan usang butang ka, valid reason kini. Nga mobiya ko, there's no such thing as valid reason. There's no valid reason para mobiya ka sa Ginoo. Nung si Pablo, shall tribulation, distress, peril, sword, anything, death, famine, nakedness, naapabay makapabulag ni mo gikan sa Dios. These are the things that could have been that could have come out of the mouth of Paul nga mao na ni Monday noon nga lagat tag gihubuan nung tag tigbas tag gibato nung tag kapuya ni ay mapambiya ta. Pero kani mga butanga wa na to ni nasulayan. Si Pablo nakasulay ani pero wa sa mabiya. Ingon si Pablo, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Amen. Because his goal is to finish the course that has been given to him by the Lord Jesus Christ. Kita, doon na ba tayo goal nga i-finish na to ang course nga gihatag sa Ginoo na to? Tiwaso na to ang calling nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Nga hangtod sa kamatayon, mga lagad ta niya. Ang inyo bang kinabuhi gihatag na di lang kay for the span of 3 years kay mo school, Bible school, ang inyo bang kinabuhi, inyo na bang gi-commit sa Ginoo nga Lord, hangtod sa kamatayon mga lagad ko nimo Ginoo. Kung ining kagabion mo ingon pa ka, depende ani pastor, wala pa ka mo commit sa Ginoo.
and you're just playing with God. Nining kagabiho na, kung wa pa kakapanaad sa Ginoo nga Lord, hangtod sa kamatayon Ginoo, mga lagad ko nimo, tungod kay imo kong gipakamatyan sa cross, imo kong gipagasag dugo, ug tungod ni ana, I will commit my life nga hangtod sa katapusan akong ginhawa, mga lagad ko nimo, dapat akong kamatayon naa sa pag-alagad. Pero kung imong pangununa, depende pa pastor, mahuman kong Bible school, o depende pa ani, gano'n sa wa pa ko kabalo, kung naapay chance ang iyawa nimo, kung naapay chance ang kalibutan nimo, dili pa ka fully committed to Christ. And you're just playing with church and playing with God and playing with the Bible and playing with a pastor, playing with truth. And the Word of God, the Bible, the church is not worth playing. Stop playing church. Christ needs people and wants people who commit their lives to the end of their breath. Muna gipangita sa Ginoo. Basahan ninyong Bible. Tanawa ang kinabuhi sa apostoles. Tanawa ang kinabuhi sa mga disciples. Tanawa ang nangamatay yung mga nagunang pastor. They have committed their lives to the last breath. Di lang kay dula-dula. Depende ani. Tulo katoy, upat katoy. Depende ani. Asa pa man ka? Asa pa man ka? It means you are giving the devil a chance to get you once again. Gitagaan pa nimong chance ang yawa, gipadungog pa nimong yawa, gipa-observe pa nimong yawa. Napa ko'y chance na niya. He's not fully committed to Christ. Tanawa, Lord, dili ni fully committed nimo. Nagluistorya nga, mangita sa trabaho, magkuhan sa asa ni siya paingon, dili ni fully committed nimo. I can get him. Tonight, if you have not committed your life to Christ, or maybe imong gibawi imong commitment, you have to recommit it. Nga naman. Target ka sa yawa. First of all, your salvation is eternal. Aren't you thankful nga ang kaluwasan eternal? Dili mawagtang? Hello? It cannot be taken back. Second, if you look back on what Jesus has done for you to save you, it would be very shameful to turn your back from Jesus. Kung imong balikon og lantaw giunsa ni Kristo, pagpas-an ang cross, gipaagas iyang dugo, gipakamatyan kaniya, mulingi ka sa iyang gihimo sa cross sa Kalbaryo. Nya moingon ka, Lord, I will not anymore. Di na ko Ginoo, undang na ko. I will quit on you. It would be very shameful. Bisag ka ng kaikog na lang nga mobalibad ka sa Ginoo. Maikog ka. Kaya ang iyang gihimo sa cross sa Kalbaryo alang kanimo, eternal ang iyang gihimo. Eternal ang gihimo. As Christians, we may suffer persecutions and pains, yet we have to understand that this is a part of being a follower of Christ. If you're discouraged just because gilutos ka, nahiubos ka, nastumble ka, that is a part of growing up. Kisa mo diri ni tubo, inana kakadako karon wa ka kasulay na dagma. Wa ka kasulay nga gisingot, wa ka kasulay nga nahilantan, wa ka kasulay nga namumo. Sulay na magnamumo. Nadagma, nasama, that's part of growing up. Same goes to Christian life. Mastumble ka, mahiubos ka, malain ka, masakitan ka. Part na si mong pagtubo. Kay kung wa ka nakasulay nga nastumble, wa ka nakasulay nga nasakitan, kung wa ka nakasulay nga gilutos, wa ka nakasulay nga nasakit ka, na-frustrated ka, naglisod kag tubo sa mong Christian life. You are a baby Christian, you're a pampered Christian, hangtod karon gadayapir ka lang gihapon. Munang gamay waling sakit, undang, di na mo simba, o hiubos dayon, o mahiubos si ka Kristohanon, mangluod dayon, nga naman ka-pampers ka pa. And as young people, I don't want you to become a pampered Christian. I want you to grow mature and grow in your Christian life. Nga ang Kristohanon dapat matibay ang loob, nga dili mangluod, dili magtagad ang mga kasakit sa kinabuhi, kay na ay Kristo nga ang tutukan. Nga maoy nagpasan sa tanan natong kasakit, kapait. Hello? Would you examine yourself tonight and recommit your life to Jesus? And say, Lord,
by your grace, I will not turn my back on you until I die. As God is the witness and the angels are witness tonight, and we as a witness to each other, kaysa moingon sa Ginoo, muisa kasi mong kamot karon. Pastor, i-commit na ako ang kinabuhi sa Ginoo hangtod ko mamatay. Day. Hangtod ko mamatay. Nga ako sa pag-alagad. Hangtod so nga isa gyud kanang baptist gyud nga isa, kanang way pagduha-duha nga isa, kanang way reservation nga isa. Kay kanang kinabuhi, kanang kinaiyang na reservation, maulaw ta ni Job, ana. Maulaw ta ni Pedro, ana. Lord, I have gone this far by faith and by your grace. Ako i-commit ako gulingon, hangtod sa kamatayon ako Ginoo, mga lagad ko nimo Ginoo. Akong goal sa kinabuhi, nga maabtan ko ni Jesus Christ nga nangalagad, maabtan ko kamatayon na as pag-alagad. Dili nang gaduha-duha ko. Ang Ginoo dili ganahang na reservation. Sa ingon sa Bible, no man has put his hand on the plow and turned back. And turn it back is fit for the kingdom. Wakay angay. Kung na kay reservation sa kinabuhi. Ihatag imong kinabuhi. It does not mean mag-Bible school yug ka. Importante diya nga gihatag imong kinabuhi. Kung ang katawag sa Bible school, go to secular, pero ihatag imong kinabuhi. Mao nay maggwardya nimo, uy, dili ko magpataka dinhi, na mga unbeliever palibot, di ko musukot ninyo unbeliever mo, kaya akong kinabuhi, gihatag na ko ni Ginoo. Dili ko man trabaho, dili makapahimaya sa Dios, kaya akong kinabuhi, I have committed this life to Jesus Christ. This has been engaged by my Savior. I'm taken by Christ. Hindi kay ata simbahan kada Domingo, pero atong naong topas kalibutan. Tonight, gusto na ko muari mos tubangan. Iistorya sa Ginoo yung commitment. Recommit to Jesus Christ. Nga naman, somehow, bugnaon ta sa yawa. Nga murag, walaon na tong commitment. Nga magunahon na rin ta, enough na siguro akong pag-alagad. Okay na siguro to? No. Why not run to the front? Faster, faster. O ginang Ginoo, Lord, hangtod sa kamatayon Ginoo, mga alagad ko nimo Ginoo. Wala man ko mahibalo kung asa ko paingon, unsay dalan nga imong ipasubay nako. But my goal is maabtan ko nimo nga nangalagad or maabtan ko sa kamatayon Lord nga nangalagad. You pray. You pray. I will give you time to talk to Lord Jesus Christ. Kaya basin nawa na imong commitment. Basin ginahina na nimong bawi ang imong gipanaad sa Ginoo. Tanawan ni mga characteristics. Kaya basin kung sa kaadlaw, masyak na lang ta mo talikod ka sa Ginoo because number 1, you wanted bread more than you wanted Jesus. Number 2, you are not a genuine believer of Jesus. Number 3, you cannot bear the truth from Jesus. You pray. You commit your life. Ihatag yun. Isurrender yun. Kanang dili ikaw ang mudala sa mong kinabuhi. Ang Ginoo yun. Dili ikaw ang mo desisyon sa mong kinabuhi. Ang Ginoo yun. Ayaw tagay reservation ng yawa. Stop playing. Because serving God, committing our lives to Jesus Christ, is not a game. It's not a joke. This is a serious matter. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening.
Thank you, Father God, for your word. Thank you, Father God, for reminding us. Thank you, Lord, for letting us know from the scripture tonight, from the context tonight, sa mga characteristics nitong mga tao nga namiya ni mo, Ginoo. Lord, help us, Lord, to see these red flags. And I hope, I pray, yung young people, Ginoong Diyos, genuine ang ilang faith, genuine ang ilang kaluwasan, Ginoo. Kaya mo na usa sa rason nga mabiya sila sa pangalagan. Help them grow, help them be mature ng Kristohanong kinabuhi. Salamat sa mga nagduol sa tubangan karong gabi una. Pray for them that you would continue to guide them, bless their lives, help them keep their commitment to you. Nga kining ilang gipanaad karong gabi una, Ginoo, mahimo ning gwardya silang kinabuhi. Nga dili sila magpasagad og desisyon, dili sila magpasagad og lakaw sa kinabuhi, dili sila magpasagad og himo og mga butang. Kay ang ilang kinabuhi, ilan ang gihalad kanimo, Ginoo. Salamat, Amahan. Salamat, Lord Jesus Christ, sa imong gihimo dito sa cross sa Kalbaryo. Imo kaming gipakamatyan, Ginoo. Ipaagasan nimo kami sa balaan ug hamili ni mga dugo. Busa nining kabuntago nining gabion, Amahan. Angayan ka sa tanang pagdaig, sa pagsimba ug pag-alagad. Kung among kinabuhi, Ginoo, bisag pilo-piloon pa dili makabayad sa imong gihimo dito sa cross. Munang among mahimo, Amahan, pahimot-on ka namo sa imong kinabuhi. Ang tanan, Ginoong Dios, kitugyan kanimo ni kagabion. Sa ngalan ni Kristo Jesus, among Ginoong maluwas. Amen. Okay, amen. And the people said, amen. Let's sing one song as we close this evening. Igatugyan kung tanan. Verse 1, all together sing. Ginoong Diyos magbubuhat sa kalibutan. Gamhanan ka, hari ka sa tanang butang. Way makalabaw nimo sa imong gugmagkayo. Imo gayud nga gipaka matyan ako. Igatugyan kong tanan sa tiilan mo, Amahan. Tungod ikaw ang mihatag kanako kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon ug pasidunggan sa pagdayeg sa katawhan. Unsay saktong igabalos naku kanimo, ang bahandi angay bang ibayad ko. Ang kinabuhi ko nga nagagikan sab kanimo, Ginoong Diyos sa akong tanan kuhaon mo. Igatugyan kong tanan sa tiilan mo, Amahan. Tungod ikaw ang mihatag kanako kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon ug pasidunggan
sa pagdaig, sa pagdaig, sa katawhan. Back to chorus sa kapela. Let us pray. Most precious Father, salamat Amahan sa imuhang pagkamaayo Ginoo sa among ginabuhi. Salamat Amahan sa pagpahinumdum kanamo Ginoo. Nga ikaw Ginoo faithful Ginoo sa matag usa kanamo Amahan. Pray Lord sa offering nga among gihatag ibalik Ginoo diha sa imuha. Kag Ginoo mga bless nga kani magamit Ginoo diha sa imong buluhaton. Tabangi mi Ginoo. Nga kato nga mga reminders Ginoo sa matag usa kanamo. Amo tong i-keep Lord God nga diin Lord God magkinabuhi mi Ginoo nga kanang maka-glorify nimo, maka-please diha nimo Amahan. Ikaw gini mahimaya sa mga young people. Lord, ang among mga kasagpiatan sa una Ginoo human na to karon Ginoo among giampo Lord God nga magkinabuhi mi Ginoo nga matarong diha sa imong atubangan Amahan. Ikaw among gidayeg ipasalamatan in Jesus name. Amen.